Dakti Dakti kari deh. Israel government Dakti Dakti ke Bangladesh orang jasai khai. Sungguh sini rally ni bisingtei saklanyai cai ciri khongnai illegal migrant dog Bangladeshi kacawa cali Bangladeshi go Bangladeshi go illegal migrant go illegal migrant go Joto illegal di sana bubagra le bubagra le Tipra Motha le white le kingdom le Bangladeshi go Khlaikha রাজ্য সরকার দাতি দাতিকে বাংলাদেশ যাচাই খাই মারো নই কেন্দ্র সরকার ভাই Khlaikha রাজ্য সরকার দাতি দাতিকে বাংলাদেশ যাচাই খাই মারো নই ইয়াকে চবা চলি নই ইয়াকে চবা চলি খা illegal migrant go illegal migrant go Bangladesh go Dakti Dakti ke raja sorga Bangladeshi Romna sasa ke maro Tausuru je minister dongai rok ba chief minister kun bo official press meet khai bomno kun sayo omno sing birod khayo tai ombagino sitino protest libo borok jati jati omno kajjo kari khaitu tai kintu ang internally khobor khnamani je sources by khobor khnamani already borok identification khaitu honi khaka ase kisasa khaibano joto khlaiya ombaino sing je tongmani jotono khlainani thong hinino protest khayo ebong borok samungno je Government of India je saglai mani 30 days bisingo identification khaiye hinai bongno je government no identification khaiye ni saglai mani omno dati borok samung khlaitu somoi lai tongkha omno tabu borok sasa sakno step na hanan tong sin je government of Tipra ni adong ronang tabuk baksa lukurok sai tongkha o rangsak ni jora kepla khai inggelak jar area je Bangladeshi daud tongmani Bangladeshi hin saya pono Bangladesh nanya government nanya oba haike report di mani tabuk obse dorte report de jakha singsi am sayo bo sing report laijak no already SDM be sing malaijak ke SP be malaijak already sing report submit khaijak boro tom khaitang oro koekjon kise illegal immigrants no honi sing khobor mangha government sing saite bi nai to esa confirm sources na hare singte bo dorkan na ke biskang o koekdino btai chithi dipine amne action na nai teke se ko no joto sijoton chiwo ekmatro Tipra Motha party bubagra netritwe borok simi illegal immigrants no tui choba khai tabuk বর্তমানে সিমিয়া বিগত দিনও আমনো তৈ চবা খাইতাম ভবিষ্যৎ খাইনাই যেসে কোনতে আমনো সলভ নিয়েছে তাই Tipra Motha পার্টি একমাত্র আঞ্চলিক পার্টি তাবুক গ্রাকে বিসাই হাইতো মন জরা গ্রাকে বিসাই হাইতো মন জরা সিন যত Tiprasa দক সিন তেব থানসাকাই বুবাগ্রানো ফানমার লাইনে এবং বিরোধী পার্টির বিরোধী লিডার সিন Tipra Motha তাও যেহেতু ফান গ্রাকে বিসাই তম জরা তারপর সুবাইনা নাই তো sin Tipra Motha na ligilage kok sai sebaina nai to om sin joton chibo omno yak makati lane sin Tiprasa thanchama to nai hakise sin man de sobe sin biskan saloma nai tai o illegal immigrants tibo sin ta choba koto khani biskan hambai Tipra Motha ni jota adam no ini je o sadung nyewoi wadi nyewoi ora o pung jorabo jotona hai oreli no grand success khembagi ini sini o protest rally detect deport যত যে Bangladeshi illegal immigrants no যে রহতাই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাকলাই মানে 30 দিন বিসিঙো বনমা রহনাই কিন্তু সিংমুগো সিনি অজা কোনো স্টেপ না যায় কো অমনি বাগিনো সিং যত অন্য প্রটেস্ট রেলি খেলাইও বুসকাংনি সালো স্টেপ না হারই বগনো তেব গ্রাক আইন হেপাউই বগনো রহনানি ইমথুং তাই ওই ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস ব্যাপারে সিং শিও একমাত্র চিরিক না ইনকাই Tipra Motha পার্টি নি এমএলএ এমডিসি সিমিনো চিরিগি তম বাদ বাকি ওই আলাদা পার্টি নি বিজেপি হিন্তু যে সিন Tiprasa এমডিসি তংনাই যে Tiprasa এমএলএ তংনাই আইপিএফ টি হিন্তু সিপিআইএম হিন্তু কে ফন ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস ব্যাপারে চিরিগি একমাত্র Tipra Motha পার্টি বুবাগ্রানি পার্টি ন একমাত্র চিরিগি তম ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস ব্যাপারে অমনো অসগন সিজাগো Tiprasa ni বাগে
একমাত্র সামুং খাইনাই তিপ্রাসানি বাগै একমাত্র খাওয়া দুঃখ নাইনি সামুং খাইনাই ইংকে তিপ্রা মথা পার্টি তে বুবাগ্रानि पार्टी अमनो सिनि सिमाय बुबाग्रानि सिमाय तिप्रा मथानि सिमाय जों तिप्रासा दफाराव सबसमय सागाति सानाय এবং सिनि ख्लाइते इंगे जों जतनो थानसाके एक लगेके बुबाग्रानो फानदुइ ग्राके बनो थानसानि फानबा हागे जे सिनमानदाय सबके सिनमानाय इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नो गो बेक मानि अमो कताव इशुया जों आइनि सिमिनो अ इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स गो बेक नि सिं सिरलाय दङ अ चबानो बसारिया कारे दरकानागे तिनिबो सिरिगनाय भबिष्यतआव सिरिगनाय फाइने सालबो जों सिरिग माखौलाय बुंनो रहायासा सिनि निजेनि हावो 70 বছর সময় सिनि मानदाय सबके माय दमनि जों जतनो मानाय एकमात्र बुबाग्रानो जों थानसानि फानदुइ दंखाय अम्बागिनो जतनो धैर्य सह्य रमै बुबाग्रानो जों रहिमा रलायने जों थानसानि फानबाय बनो गोप्लाय माखायनि बिसकास अमो दिनै अ पान्डाव जे पुइला सिं फाउन्डेशन दे खेलेका फ्लैग होस्टिंग खेलेका अमब्रे सिं जे प्रोटेस्ट रैली खेलेका डिटेक्ट रिपोर्ट बांग्लादेशी सिनि जे हाय तंनाय सिनि अ हावो बर जत किछु शासन हाय तंबाय मानि जे कताल कताल इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स फाइ जे शासन खाइ तंलाय मानि सिनि निजेनि हावो जोंनो खिक्लायै तिप्रासा दफानो खिक्लायै अमनो बिरुद मा खायने जों फाइट खाइ दङ बिगत दिनावबो जों लड़ाई खाइ दङ ताव बर्तमानाव जों लड़ाई खायो भबिष्यतआव जों जेसे फैनो लड़ाइया गोप्लाय यासाक जों लड़ाई खाइना थाङो अमनो सिनि सिदानि कक बेला हामबाय दिनि अ जरावा दिनो जरावनो जतनो पान्डव हायनो पान्डव होनलागै थानसा एकलकतें बुबाग्रा एकलकतें तिप्रा मथा एकलकतें दै गिदेवले बायलकतें वाइडे बाय